Salam alaikum Maliens. Awaka. Kadaga me Français angoli la sokara na kala ka fami bien. Ame wora mina wodi Mali consulat dai. Mali consulat da amba lela. Bonjour ça va. OK. Ça va. Ame consulat là. On a constaté de la carte. Problème est jamana imorano. Oui, quand on Mali consulat, moi mon bolu no communauté, bolu no ngana uga hakeni. Anyambala mo wara fana jolo no polsu be anno. Daka. Polsu be. Niye mo bole kana sego e ga ka fako kungu do de mudala. Jamana imorano. Arandebo fana chembe, arandebo fana. Abebe nyana bo niye mo bole kana. Problème mudala demsani chamambala. Malien demsani chamambia. Donc ni ga ira jamana nyemo la ka do problème be jamana kona français jamana ngone mo munun biya ama ira mo la ama ira la ka fo situation be français pour subia o pour subia me consulat ira dala ni mali consulat mbal mamuso aya ke to beni ga hake do jamana kono mo munu fena bole fi o fena bu hake de no fe na amena mbalma muso tetan mebe dada obe ake to die kono ayna dani ke kuma jeliba ka kuma obe ake to Mohamunu Salam alaikum Mohamunu bole no kana no ni unatoe muso munu jolendo afa aya keto munu fera jolendo u fera bugo hakede no fe voilà demsani munu bola kana bugo hakede no fe aw fera nana aw fera bugo hakede no fe consulat la diago ya manifestation o diago ya umala uma tienliga uma foiga ni ne foruye voilà na soro ugu nana tienli de la an tese ne gun tese ni kere kaya mais nous nana ku jo ali sankele o yuga droit de ka duma merci parce que jamana e consulat ni e bela jamana ka Bela jale ta consulat consulat mo adabora kamade kadaga degumba ka foko wa iba ke tu degumba uka I know degumba uka o jagwade ajara uye amajawye degumba uka ka foko consulat mo uka fenga chiale no mo uka arande bu chiale no adabora de kamo parce que ni arande bu ma chie donc ka parako ka chie donc mo demsen mun biya fona ka gete nyene bo yo amen grand na kira anta telo ni meuti ni ka problème ni attaque personne comme akaitike photocopie ni maga dirbi ya ka ken kay ngara go ke kri ndaga ka ni katu mago tla na do mago che adabo ne kama adresse ke kini na mara ka okay bye licence am baax hibe kana bagadi na ko okay basi okay yo basi dan aw no ari traore okay ya consulat ke are gare o ga wuni ni no entarga na para que lisa sangara awa traore no manifestation Hey oh putain
Il va intérêt personnel de donner si quoi. Non, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Pardon. Que ça soit Galoti en tout chinois. Ouais, I know hotel. Il y a une manifestation mais en tant que Jamala, il vit doit la main. Oui, mais il n'a pas fait moi je dis moi je m'exprime, ils sont là, ils me cassent les couilles. Non non non, akanga kuma malien de no akanga kuma. C'est normal. Eh akanga kuma. Demsenu mo kana toya. Voilà, mais pourquoi ne pas Ah sabali. Obana sakro. Koro obana sabali. Obana. Non. Voilà. Mais nous bien au droit de nous pendant un mois. Pendant 100 kg. O te foi que o era nana no slogan de. O te foi que. Na tumba ti o mati amena. Mɔgɔ caman bɛ yan don min na Sarkozy b'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ko patron ka papier di mɔgɔ ma yala mɔgɔw ma taa syndicaliste ma wuli ka société y'a attaqué wa ils ont perdu beaucoup de milliards est-ce que dɔw de b'a tɔɲɔ wa bon mun de la ninnu fana t'u hakɛ min Merci Dani, merci beaucoup. Voilà. a dabɔra de kama ni mɔgɔw kɛra ninnu ma tiɲɛ u ka ma kɔntan considération Muso ne bɛ ka mɔgɔw la fitna n ko ka muso ninnu to. a y'a kɛ to a ka n'olu jaabi sa An ka yɛlɛ sanfɛ. I bɛ mɛn ma i b'a fɔ dɔrɔn. Problème foyi tɛ yen nɔ. Kana taa mɔgɔ jaabi duguma tuguni. Kana mɔgɔ si jaabi tuguni. I bɛ se ka mɛn fɔ yan nɔ. I bɛ se ka mɛn fɔ yan nɔ i b'o fɔ yan nɔ. Voilà. Mais kana jigin mɔgɔ si nɔfɛ duguma tuguni. An tɛna mɔgɔ jaabi. An b'an ka droit de nɔfɛ. Voilà, an fana droit len don ka na an jɔ yan nɔ. Yanni y'an ka se. Yanni y'an ka se. non aw kana wara jeni dɛ mɔgɔ kana wara cɛ yan nɔ mɔgɔ kana An droit len don ka na an jɔ yan nɔ. a y'i jɔ ka don yan nɔ minɛ non o to ye o y'u ka hakɛ bɛɛ n'i hakɛ de don bɛɛ n'i hakɛ de don voilà mais est-ce qu'on va bɛɛ n'i hakɛ don voilà Parce que c'est plus important. Ni muso ni yɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛlɛ kɛlɛ depuis an bɛ nana bisu kɔnɔ a bɛ kɛlɛ la depuis an bɛ nana bisu kɔnɔ Yanni ala ka nin jaabi yɛrɛ minɛ. ale bɛna sigi o kɛlɛ ta a ye ne tɛ dɛ Mɔgɔ min b'a ta bilen yan, o de b'a ta mɔgɔ wɛrɛ la. mais ni muso ni kɛra cogo di mais on va se parler ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ka t'i ka tura fɔ N'u k'u farala an kan sisan a kun bɛ ɲɛnabɔ. N'u ye tɛgɛ mankan kɛ. Allo. A ye sabali. Allo, a ye sabali. Ni a ye sabali. A ye muso nin to yen, a y'a to yen. A y'an balimamuso to yen. A y'a to yen. A y'an balimamuso to yen. A y'a kungo to ɲɔgɔn na. A y'an balimamuso to yen. A y'u to yen. Bon, n'i ye nin jateminɛ nin ye Malien yɛrɛ image de ye e m'a fɔ k'i nana i ka passeport min nɔfɛ e mana ninnu sɔrɔ e ɲinɛ n'i ta quoi Ne yɛrɛ man ta yɛrɛ réclamer yɛrɛ tuguni. ok passeport b'e bolo a kɛra cogo cogo e b'i ta récupérer minnu yɛrɛ ta ka sɔrɔ dun donc e ka An mɛnna ça fait bon 7 mois 8 mois. non sisan ninnu ta ye min ye Ne ka carte séjour yɛrɛ bɛ ne bolo. ne mago ka ɲɛnabɔ ni tɔw mago bɛ ɲɛnabɔ bi tele kelen n'i y'a dɔrɔn a banna muso yɛrɛ sabali tigɛ ne yɛrɛ tagara de muso yɛrɛ sabali tigɛ o tagara denmisɛnnin o de don an olu somɛ ka baaraw bila an ka cɛ
na aw nalen do ko hakɛ de ɲini n'o ye carte ɲina ko ye n'o ye passeport ko ye n'aw ye kɛlen no ka bali k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ don consulat kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛna kuma caman kɛ aw b'o kuma olu fɛ mun na est-ce que consulat dayɛlɛnna wa aw ma imposer k'a tɛ dayɛlɛn wa donc n'a y'o kɛ ka ban aw mago bɛ fɛn min na o y'o de ye o minnu nana o dimine de bɛ na minnu b'a kule tan nɔ u n'u ka hakɛ de don mun na n'i y'o jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ maliyɛn nin y'an jogo de ye ni min t'a ɲɛnabɔra o mago tɛ tɔw la bilen parce que muso minnu bɛ yen n'u bɛ kule la olu mago bɛ fɛn dɔ de la olu t'a ɲɛnabɔlen don mais tubabu de b'a ye k'a fɔ ne filɛ nin ye tubabu de b'a ye k'a fɔ ko carte nin problème tɛ ne da la mais a bɛ n balimaw da la an bɛ jama kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni minnu nana ka na mɔgɔw jɔlen sɔrɔ yan ni aw jɔlen sɔrɔ nin cogo la yan nɔ olu de kan ka fara aw kan ka da kan ne ta bɛ yen nɔ mais ninnu ta ma ɲɛnabɔ fɔlɔ aw nana ye u ma consulat kari u ma jɛnini kɛ u ma foyi u y'a fɔ k'a fɔ ko baara de tɛ kɛ o y'u ka droit de ye ko baara de tɛ kɛ yan y'u ka so de ye hali faransi état tɛ se ka aw labɔ yan nɔ parce que aw ka so de ye yan ye ni mɔgɔ dɔw nana k'a fɔ ko mun na aw y'a bali parce que ale ka passeport bɛ yen ale den ka wolosɛbɛn bɛ yen nɔ k'a da kan ale ka carte d'identité bɛ yen k'a da kan dɔ nana k'o bali k'aw kana n'o kɛ merci Dani parce que ale mago de b'a ta la ale t'a ɲɛnabɔra n'aw jɛ aw b'a sa bon o ye Mali ko de ye an bɛ fɛn min kɔnɔ n'i y'a jateminɛ an bɛ fɛn min kɔnɔ maliyɛn dɔw de filɛ ko état yira hali Mali kɔnɔ Mali bɛ cogo min na bi ni cogo dɔrɔn parce que dɔw mago ɲɛnabɔra e kɛrɛfɛ kɔngɔ t'e la minɔgɔ t'e la dumuni bɛ don e ka so so min bɛ e kɛrɛfɛ ni balo donna ni balo t'olu bolo olu ka sa e mago t'a la bon a filɛ muso filɛ k'o de état yira mais mɔgɔ mɔgɔ bɛna k'aw provoquer aw kana foyi f'u ye a y'u to yen k'u da sago fɔ mais aw y'a imposer a tɛ dayɛlɛ fɔ ka ko ka ɲɛnabɔ. Voilà, on va faire pousser quand ta faute il est là quoi. Il veut vous pousser à la faute. Akanu Djabi, nous sommes coulés là. Aya to ina segana taso. Ani tiens. Aou to nous est bien au Canada. Voilà, on va faire ça. Mais nous est bien au Canada. Ba ou te parler de que mais mɔgɔ si tɛ ni ne ka jugu ka tɛmɛ karili ni jenini kan mɔgɔ tɛ wari jeni mɔgɔ t'a kari passeport ko ɲɛnabɔra ten de parce que wari min bɛ don a b'olu de sara a bɛ Mali état de nafa mais n'i y'a bali ka baara kɛ foyi man jugu ka tɛmɛ quoi a banna nin dɔrɔn de don hakɛ ɲini in de hakɛ ɲini tɛ jenini karili tɛ voilà a k'aw jɔ dɔrɔn a banna. Hari hina kisekele tu disipula. Yare tele ya tiene ku. Voilà, bon. Sinon, il kanga kumbe fe wala. Non. Maranyare yara teriga. Kelete sa. Maranyare yara teriga. Aka kumbe nu ngara ndu mu gele asukaraji. Aka gari na aka ono na ale mu mere. Nati. Jono wala suno tambi passeport mari. Ouais, tu ça va? Et voilà. Les ceux-là qui voulaient nous peut-être ouais, si. C'est vrai, ça va. Alhamdulillah. Bon, ni ne bambolo ya. En seul la raouli. Ouais. C'est vrai. Donc, je vais aller où la canal Joyan. Ante Dovreke, Chelite ke Foiteke. Donc maintenant on a Joyan. Donc ce modèle n'a ni vélo. Moi, il est bon. Je suis pas d'accord. Il est captivé, n'a pas sur un c'est qu'il y en a sur un. Donc on a donné une fois il y en a pas. Bon mal marié. Je suis pas d'accord. Ben il a fait la main et recours.
kana wala an ka ɲɔgɔn kɛ silamɛya ko i ni mɔgɔ ɲɔgɔn dani depuis sagajeli in kɛra ne bɛ yan nɔ an y'a di tigɛ ɲɔgɔn fɛ aujourd'hui ne y'a bɛɛ to yen pour que ko ka calmer mais i b'a dɔn min don non i bɛ kɔnɔ i b'a i yɛrɛ tu sais voilà i b'a dɔn min don bɛɛ ni hakilinata de don mɔgɔ minnu bɛ yan yala est ce que fɛn fɔ de ye i b'o yɔrɔ de jateminɛ e ka mun e nana mun de ɲini rendez-vous de t'i bolo wa yɔrɔ ni rendez-vous tɛ i bɔra yɔrɔ jan ka na wa e pari bon ne bɔra pari de ah bon n'i bɛ pari yan ka na passeport déposer o tɛ foyi ye o ninnu bɛ nin kɛ bi non chaque fois moi je travaille chantant e ka ngɔlɔbɛ non chaque fois tɛ o ni passeport bɛ yen e y'a sɔrɔ e y'a déposé minnu yɛrɛ bɛ yen n'a tɛ yen nɔ i b'o yɔrɔ dɔrɔn bila i kunkolo la munna n'u ma kule ta u bɛ kule de ka Mali ɲɛmɔgɔw wele pour que u kunkan ko ka ɲɛnabɔ don min na dernière manifestation kɛ ɲɔgɔn fɛ moi je l'étais ayi ma kɔnɔ mayi tout ça là mais non moi j'ai manifesté en tant que moi-même j'ai ma carte d'identité mais minnu ma a ko la ne ye kɛlɛ kun nɔfɛ moi j'ai dit kɛlɛ tɛ kelen ko ye o sinon n'a yɛrɛ diya ne tɛna débat ala yɛrɛ diya voilà kati n'a ko problème tɛ de la mais an dɔgɔninw na an denw olu de bɛ yan nɔ i m'a fɔ compris ok Katinina kɛlɛ tɛ i n'a fɔ militaire bi n ye gɛrɛfu kɛ bi dan don san 14 ne ma taa Mali la Katinina ye ne labali nka passeport italien na ne jɔlen min filɛ nin ye Katinina kosɔn date de naissance naani bɛ ne na donc e bɛna ka rendez-vous fɔ ne ye rendez-vous ta passeport bɛ ne bolo ka ban n kan ka na passeport déposer mais ni denmisɛnninw filɛ situation min na an bɔra nin na ka na de Katina bɛ bolo wa tu vois a tɛ nin bolo a tɛ ne bolo wallahi a tɛ nin bolo sɔrɔ fo ka perdre ne t'a dɔn Katina bɛ dilan mais partout dayɛlɛ l'autre là Bondi consulat min bɛ yan montré n b'a dɔn non consulat min bɛ yan consulat de y'a bɛɛ lajɛlen ale de consulat min bɛ yan mɔgɔ consulat bɛ baara kɛ dɛ baarakɛla don an b'u dɔn mais Katina ko t'ale ka problème mais jago ale de b'anw représenter yan n'a b'anw représenter jago an bɛ pression de k'ale kan ale de nalen Katina o dilan yɔrɔ ni paso fɛn ka dilan yɔrɔ bɔ ɲɔgɔn na ka taga n'a ye Bondi ale ka kelen n'ale y'a kɛ wa anw y'a fɔ ni ɲuman kɛ an b'a fɔ ni ɲuman kɛ an b'a fɔ mais en temps normal sisan kan ka nin bɛɛ sɔrɔ ekɔli la nin sisan kan sɔrɔ ekɔli mais ayi non ekɔli sommet yɛrɛ yan Mali yɛrɛ kɔnɔ o faso ekɔli la mais n'i ye ninnu ye i bɛ taa sɔrɔ a caman nana ji fɛ gɛlɛya mun de y'a to o bɔra ji fɛ ka n'o jateminɛ gɛlɛya jɔn bɛ ko wa ko 100 millions bɛ don i ka so kɔnɔ ko i den bɛ taa ekɔli la a bɛ balo ka ɲɛ ko wa ko non k'i b'a bila ji fɛ ka na n'i y'u nalen ji fɛ ka na fɛn dɔ bɛ an b'a jateminɛ an yɛrɛ ye Katinina ko dɔwɛrɛ tɛ o jagoya de don a liti de bɛ kɛ fo ka bɔ yen pour que i yɛrɛ ɲininka munna tɛ non munna tɛ munna yala Sénégali minɛriw tɛna yan wa a tɔgɔ fila ka bɔ Côte d'Ivoire minɛriw tɛ wa Guinée minɛriw tɛ yan bon munna ni problème tɛ Guinéenw da la mɔgɔ un véhicule qui va passer ah pardon parce que i kelen mago nɔfɛ e kelen pe mago nɔfɛ ɔ ni e y'i mago sɔrɔ tɔw mago kana dilan donc ko in tɔ tɔlen don o de ye donc mɔgɔ bɛ lutter mais mɔgɔ tɛ encourager fɛn min na o de ye ka yɔrɔ ci n'i ye nin ci i ka impôt de nin tɛ Faransi ta ye dɛ a bɛ Faransi territoire sanfɛ mais maliyɛnw de y'a san nin y'anw de ta ye n'i y'a ci o impôt mais k'u bali ka baara kɛ i bɛ hakɛ sɔrɔ o de la hali tubabuw b'a respecter o de la k'a dɔn fɛn min bɛ yan nɔ a ka ɲɛnabɔ mais tubabu ni nin cira k'a jeni tubabuw b'a ko mɔgɔ minnu bɛna ko dɛlɛnkanw don ko mago ɲininatɔ yɛrɛ ko dɛlɛnkanw don k'u bɛ se ka kasara lase bɛɛ ma bon k'u bali ka baara kɛ hali n'a y'o diya fo ka taa fɔ don min na k'aw y'a hakɛ sɔrɔ o ye diyagoya de ye mɔgɔ si tɛ se k'aw balo la o ja wa n'o kɛra anw yɛrɛ bɛ fara o kan mais mɔgɔ mɔgɔ n'i nana k'i bɛ tiɲɛli kɛ anw tɛ se ka fara o kan voilà bon n'o kɛra n'a y'aw diya aw bɛ y'a minɛ fo san kelen fo san a dabɔlen don bɛɛ de ka tɔɲɔ n'a ma ɲɛ k'aw tɔɲɔlen don a dabɔlen don maliyɛn o maliyɛn bɛ yan k'i mago bɛ consulat kɔnɔna la aw ka tɔɲɔ bɛɛ ka dɔɔni santé la k'a fɔ ko fɛn min bɛ yen gɛrɛfu kɔrɔ o de k'a fɔ aw ka bɔ ka révolter bɛɛ ka dɔɔni santé k'a fɔ ko fɛn min bɛ yen nɔ a dabɔlen don o de kama sinon nin ma di mɔgɔ si ye o consulat ka datugu a ma ni mɔgɔ si ye nin tɛ yan donc mɔgɔw ka papier Katinina dɔrɔn u ka Katina ni passeport bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn denmisɛnninw k'u mago ɲɛnabɔ u ka taga kuma y'o dɔrɔn de kɛlɛko t'a la o mais ni mɔgɔ min nana a ne den ka passeport bɛ yan ala kana yafa o ma ala k'aw ta tiɲɛ cɛ maa si ka danga tɛ se k'i minɛ n'a sɔrɔ i fa ni ba tɛ i ka tɔnɔ sera mɔgɔ ma kosɛbɛ aw ka tɔnɔ ma se mɔgɔ ma jamana ka tɔnɔ dɔrɔn mɔgɔ m'aw bila ɲɔgɔn na dɛ jamana yɛrɛ de y'an bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn na fɛn min bɛ yan nɔ nin kɛlen munna olu b'a fɔ ko wa ko passeport bɛ
et quoi à trop cartinera beta fala la Canada c'est pas ça cartinera beta chodi parce que consulat mbia non aller de cartinera de l'angro ayu bebo no kata blanc pour le ko be no mais consulat fala tissé ka ya fala parce aller tay ça dit consulat betro ni consulat ni me na fo et la poste kuro mna ndo be distribuer pour sur le consulat mais à cartinera de là mais ni de gumbango jago amna consulat de kama aller va la faire autorité mo jago amna be consulat bala aller va la faire mali autorité mali autorité ka do ka foko fami be no il m'a fait un consulat nyodi mais nous dans la gafo donc ne dentabe ne tabe et dentabe no do de fana de ni o do de dogoni ni o do de koroke ni o jago no lita manyela abla do ko malien do de toile no e mi tanyele no e mi tanyele no ne mi tanyele na ne kesse ne bna mais ne wolela do ne wolela ka foko wa ko yamina no ngana la je situation be no kadina be na ku même bado ate mbalima wala ante ndogon wala mun ante farogo tumana ka kelege e men ko ara ne wuro o e ma be nyana bon inshallah abi nyana bon ayena kana te ayena kana au be kana ayena s'il vous plaît